ना बर्तमान जी सेटा पकई ताकू स्वर्ग को पठेया व्यवस्था करने दरकार कहीं कहल स्वर्ग अच्छा हरपटा रायमन मीनकेतन पिंटू नंद अजित दास विजय महांती प्लस ये ह्यूमान गलार जो पकई गीत करी से शराटी को माड़ी बसी स्वर्ग को पठेले सी से बैठ नब कारण से कई बैठ नौना तेणुक यही जो कथा यहीटा शुण ह्यूमान सागर मरीगला से चैप्टर ओभर सैला से चैप्टर ऊपर जदि तुम स्वर्ग किसी करने उद्यम कर आज मर्त्य लोक अशांति हेबे आज डेट रे स्टार्ट हिट खबर है गुरुपृष्टि आज गुरुपृष्टि मरिले तथ्य एत सतरे केमी आत्महत्या गाड़ी चढ़ी मार्चंती कि एक्सीडेंट रे मरचंती किसी माँ होती हैंडिक्राफ्ट मुझे निजे घर को प्रथमे गुरुपृष्टि आसी पहुँचले तो भाई सी भी गोटे कलाकार ना भाई तेणुक इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार तमे तमे से ह्यूमान कथा आज्ञा स्त्री जो अभियोग आणुंट बर्तमान स्त्री जाकि केसटा दबा दरकार भद्रक थाना रे जो जगह जो पिलाटी धराला जो सोजासोजी होते वीडियो भाइराल होती से पिलाटी मानिला जे नाई मते से मिसव्यवहार करथिले तेणुक मुझे कहबी गुरुपृष्टि भी गोटे कथा सी भी गोटे एठी जदि यूट्यूब आप इंस्टाग्राम एवं आ गोटे कौन फेसबुक बंद हो जो दिन आम पूरा पंजाटा घरे रही कहीं जे जिते जहाँ को दान धर्म करुचु चाउल बस्ता नेले भी 6टा मीडिया नहीं जाऊँ आम आम भितर एतिकी कहबी जे जो दिन तुम जो दान करुच किसी लोक साहाय्य करुच सेगुड़ा देखा सलमान खान भाया कह दरकार आज्ञा आज्ञा ना ह्यूमान सागर को जो माने माने हत्या करछन कि मारि जंदी जहां मां ताकर आगु जहां कहितले सब सत्य कथा कहितले आ वर्तमान मध्य को समर्थन करछन सासु नहीं ये आइतिबो हमर जो लोक माने आडू गले आम भाई माने श्रद्धांजलि देले बाड़े पिटी हेले पुलाई जाइथिले हमर भाई माने तो एति कहबी से माने जाई ताले मनई थिबे कारण ह्यूमान सागर ऊपर आरंभ तो मु करथिली आपण माने जानथिबे तापरे बंद भी मु करथिली मु कहिथिली टंका बंटा बंटी सरी गलानी गोटे कथा कहबी बर्तमान ताकू न्याय दवाई अनुभ महांती अंटा भिड़ी तेणुक अंटा जदि भिड़ी सांगे भी पुराए लोक अच्छा बोली आम जाचु किंतु से चैप्टर को सारिया पड़ो कहीं जोटी स्वर्ग को स्वर्गर सीन गुड़ाक आम ए माध्यम देखले ताने आम ताकू सम्मान केते दौचे केते अपमान करचे से कथा लोक विचार कर सारे कमेंट पढ़िले बुझीजे फेस्टिवल नवेम्बर 17 रे अनुभव नहीं भल कथा ये गोटे कलाकार भल कथा जदि फेस्टिवल हम ठीक अच्छी कारण सी अक्षय महांती पर गोटे व्यक्ति विशेष थिले जी कि एते अल्प दिन रे सांगे सांगे एते ना कमे देले एवं तांको गीत सरीबो बेली डेली 10टा ना गीत गाइले ह्यूमान सागर एवं जेतेबेले आपणकर कोटा थिबो जे मु समुदाय 200टा क्वाट पीबी तापरे आपण जदि 15 वर्ष 200टा क्वाट पी देले तापर 16 वर्ष बेलकू आपण को स्वर्ग को जीवा पड़िबो के अटके परिबे आया ह्यूमान सागर अनेक कलाकार को गीत गाइछन किंतु से मल्ला पर काई को कलाकार को आप देखिलु अनुभव को छाड़ी भाई भाई पदे कथा कहबी अनुभ महांती जेतेबेले गले अन्य कलाकार माने गले बा पैसा खर्च अनुभ महांती नहीं पैसा अच्छी किंतु विचारधारा रहिबा दरकार विचारधारा रहिबा दरकार जे आमे जाई गोटे जन को सम्मान दबा एठी बड़ कलाकार न छोट कलाकार हेले तमे मरीगले कई घर को जीवे नहीं एटी एबे मरीगले आमर पंजाबी डायरेक्टर आमर सार तांको पुओ मरीगले एबे आमर जने तेणुक जदि तमे तमे जदि बड़ कलाकार ना हो तुम पाखे कहीं पहुंचे स्त्री कंप्लेन आनते तो स्त्री गोटे माने वक्तव्य देथिले जे आमे नुवा बाहाई जेतु किसी खराब कोई ना झीटा आमर कहीं कहबी गोटे नुआ बाहर सी कहीं माड़ी जी से कथा आनी जो खेल जी खेलला से किसी भूल तेणु ज्योति ज्योतिटा बहुत भल पिला ज्योति खराब पिला नुह किंतु स्त्री जो कथा कहला से इलिगाल कथा किसी कहनी मो मतरे कहीं ना आपण भी होते
ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଛାପିଛି ଅନୁଭବ ବି ତ ନୂଆ ବାହାଇଛନ୍ତି ଅ- କମେଣ୍ଟରେ ନାଇଁ 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 ପଦେ କଥା କହିବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛାତିଟା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଛାତି ଅଲଗା ହିସାବରେ ଥାଏ ତେଣୁକରି କଥା ହଉଛି ଯିଏ ଜଣେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଓ ତ ଖଲବଲି ମଚା ଦେଗା ନା ତେଣୁକରି ସିଏ ଇଏ ଆଙ୍କ ହିସାବରେ ସୋଚ ଭାବିଛନ୍ତି ସିଏ ତା ହିସାବରେ ଭାବିଥିଲା କିଛିଟା ହାତ ଗଣନ୍ତି ଜମା ହତ୍ୟାଟା ତମେ ବା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ ମୁଁ ଜଣେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍ ହେଲା କିଛିଟା ହାତ ଗଣନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡିଲା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଣ କି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ କୋଉ ପଇସା ନାହିଁ ନା ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିବା ଦରକାର ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ହବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ କରି କହୁଛୁ କେସ୍ ଫେସ୍ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବେ ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓଡିଆ ସିନେମାର ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଆଗରେ ବସିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଥିଲେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁ ଗୀତ ପୋଛି ନଉଥିଲେ କିଛି ସିଙ୍ଗର ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ନାଇଁ ଜମା ଖୁସି ହଉନାହିଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ସେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ହଉଛେ କଙ୍କଡା କୋଉ କଙ୍କଡା ସବୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ବାଲିଆ କଙ୍କଡା ଆମେ ପାରାଦୀପ କଙ୍କଡା ଆମେ ଆପଣ କୋଣାର୍କ କଙ୍କଡା ଆମେ ଚିଲିକା କଙ୍କଡା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଅଛୁ ଆମ ଆମ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର କିଏ ଜାଣିଛ ରେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡା ସେ ଗୋଡଟା ଟାଣି ଦେଇ ପଙ୍କୁଆ ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡା କିଏ ଶୁଣିଦେଲେ ସିଏ ଫେରେ ଆଉ ହବ ତେଣୁକରି ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡା ଯିଏ ସିଏ ବୁଝିଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଗୋଡଟା ଟାଣି ଦେଇ କଣ ହବ କହିଲ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତୁ ତଳେ କଚାଡି ହେଇକି ପଡିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲେଇ ପାରୁନ ତମେ ତମେ ମିଟୁ ଭାଇ ମୁହଁ ଖୋଲେଇ ଦେଲ ତା ମୁହଁ ଖୋଲେଇବ ଯଦି ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଖୋଲେଇବେ ଏଇ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ଖୋଲେଇବେ କାରଣ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ମୁଁ ବାଲ ଠାକରେ ମୁଁ ଶନି ମହାସେନା ଜୟ